Anopa we hwɛ afisem kakra na sene yetai kan ladies first nyame ma ho kwan na otwe foforo etoye ya yebekɔ gents eso na afi ne na otwe so bio senkwa foforo odi kyeye ya hwɛ kiss mofra no so ye no makasa na ya hwɛ de onyame trimpo a o maye butainti a ema ewa warem ema ewo fie butainti a mema wa warem ana wo fie ende mofra se nyame ejapade a ode a kyeye edi neidie ye behwe ema ohwe bible no akontebuo no a efi adebo mu no onyankopon dai dikan no obo han esanse ne wiase yesum ne adenti na ebunu ebutu wiase mu tu ani a eyekusu onyame pese han bedi sa isum no eso na adichin da tosumye no abo ntremu na fei da tosumye nsa onyame abo asase pese no abo epo no abo nnua da tosu enan onyame abo busumi wabo ewia wabo nsoroma na onyankopon da tosu num no ugusu ye na ade afei de o se emwa emra nsuo mu eni ntubu anyina no abo won afei da tosu nsia wabo emwa enena masase ni wie mu ane ba o se same ye onipa o ye nsuban so se ye nse so ento nyame po bema efan Adam de woyi na fidotie mu no se no ense so onipa nko atena kai se nya Adam ne ko bi se nyankopon o ka chen se wo bi se wo busu de meye wo busu de ama debi wona ka sa no kandi fe nyame enye sa da ema munya busu de ema mu ye nhira e wa warem ema mu ye nhira ema mema e wa brabo yimu onyame tirimupo a ode bo mo no enye busu de se na ebika no babia bible no ne ebe kasa ne ndi nyame abodie mu no in the account of creation the last thing a onyankopon boy se oye na ade eyoba ndi mamu ye ka kire na ohwe obrai mu a na oba awofo emu a ne wa udumpo ne otwato se ne ka kire no na ne kuno ho opena semba eduba bia na sa akoda ne yakoye soronko ne so ya bayo a se ne obesi aye ne ti se ne obesi ne mpaboa bi ne ntade fa ana efe ya memo anso a meme yesisi o kama jese odamufu a otwato oye soronko ne din kura de ne de ato nchen ka kire me kan odi a onim no se ne usisi ne fa onyame nso ye ma e wo sa kwan no so onyame na nani kumo ne besi ne onja mu kura onyame ani kuma ho e sanse mu ye soronko e wo ne nsem we twa na de bo achi trimpa onyame de bo he no ndi asase so ye bisa ya ho se enei ema ewa ware mu no eti se ya sei ene ebetumi de yi ano efasa trimpa onyame de bo ma eba warem ema Adam ekamfo ma oba odikan ewo na brabo mu da edikan so hu ne yere no enei siese yankamfo a is going to be a different story. It's going to be a different story. Mini anomo ma ye gunyankopon ni mase de me no ka ho asem no ya to din so oba ntoko pefo ye gunyame ni mase
so nyame boy asronko ma de ma mema ana ba obremu se meye bema seso boafo tieniye ni seso boafo banka se beye wudi edro fama bema eye dey na fe akodu baby na fe ni aye kanfo no finfiti ase no ene eboni dia em osofo bi ko baby fufuro na the first service oye no na wadi na otwemienu ya dan na di na otwe di kan de na kire ndini na otwe so no no ye ne nhyehyɛ saa o se be me bia mfa envelope fita baako fasika sem na twere odin no telephone na mago akire sika na odi hyemu no hwe o yiri suman ho ne fa sai sika ne hyem se bi mo yire no mo bo mo pa ebi no mo yire wo suban sika no obeti we die na ekwa anim ewo mu a kote ba ko de ni di wa kire kama ne number wa kire kama 20 pesos sika mai 1000 mai 2000 mai 500 na wa 20 pesos die ebia no ono so ni awo wa emudu no enti ma menye me inquiries bise ma wa say penny we oska enya se ni sika wa ni 20 pesos ana de obetumi anya no enti of our telephone no frey sani fie kwa no 2 car eno koi abo demu papa no wo ho mame no ho mame no kasa o de be aponche be no onimi ni pa obokokoko no nanso na no yi a odi yi kokoko no ano ane se aponche be no aponche na pem nti ni a opem no aponche be no ema ugunya me ni mase nyame trimpo so ode mo ba wiase no was a different intent but the kako no enti papa no yentem ebebue pono no no hu se sofo no sofo bra ano se no na yi ma no sa no se sofo nya bra otena se ho sana mane no so 20 pesos na odi shebo no manti wase minim sa won so no wanti appeal no ase a o se sofo nia wabehu wo kwan ano ha nko a no it should tell you say sikana mi shebo no na me pense sa ma nya ntikura na me de 20 pesos minya 10 pesos a keno na me de shemu ama o me yiri sumaya no o deserve 10 pesos enya 20 pesos ensisa na me nya sofo was minia me no ya adwen se sei pa se obi gbokokoko on say wade ni etumi kafiri dem se aponche ben no de a mame sisa usuban nipa bebrebe wodan mu wonko a value ena de ma be pie ufi aha e kire se adwuma onyame de be ba ha me meye no wo ye number 1 ankoye bema nemum ekoye oba suban sisa suban. We are disappointing God. Ye ma onyame trimu pono asesa die ntia obo ma onyame de mu hye emema enmonyam nanso nei mayenkai mbabu semtidu ngotwinchima de onum yeno no mayenhwe onyame botai botai awode bo ma etidu ngotwe hyemu adwunum yenu de wanya yere no nyankopon se obi bia wanya oyere no se Adam enya Hawa no wanya adepa se nipa na enya adepa na wanya erade ho aniso na wanya erade ho aniso esense na adepa bi eno de ama obema oba tieniye
wo awurade ani so ade bi awurade ade a esom ne bu bi ana ode wo ache be ma no enti butaa ode som a wo se koka asomesi ho na mo bra no enu nie hwewana mo tutuo yie oba enei mema bebrewu ewa warefie wo ka wona semo a obi bedi na tem nti ese no ho nia ote ho wo fie no nya de papa ekoye sisa uye nyame achede ede ma be ma no ensese be ma nkotra me ne seso boafo ede ama no enye ne tamfo ena onyame ye ma no tie ne yie moye pepe ne seso boafo ne seso na me de ama no onyame trimpo no no nenso ne mebusem tie adunu ba ko gichemu nkron mebusem tie adunu ba ko gichemu nkron entie nyame asem edan atifi kokoam tena yesne se oba onyame bon se onya bema no se soboafo ade pabi di se na no onyame no afei de bible se bema ukotena edan atifi tintintin abrosan bi atifi kwatia no mo na wo de bo bra hotene mbo na ye de be yesne se woni oba to kwapefo yesne se woni oba nto kwapefo betene fi adai minu ya ba mundi ye kama se ma ya na ye fere ba muna mundi ye mberi ase ema ye ma me no mo ne mo ye bu mo ye do mo ne yakoma eda mo ho adenti ene dan tifiti na ahomeka wo mu tense ye ne oba onyame asiesie wani onyamu ye ne wotena ifie na wo ye ntokwa pefo ndi tie the bible na eka sisan usuban ne tie bia onyame die no sisane fe onyame akoma ne bi Kristo da odidue wo mu se bebre wo ho ase wa ware mu no eno na ne ukun ka ba ko a na woni na mudui sisan usuban do ye dia hye onyame yawo onyame eye no ne ho so bo wo no abaye ntokwa pefo wabaye nkasai asha brantie na brabo mu nanso oba de wonye nkasai mfempade emu ba ko pe ne ede bo wo ye na kasase de onyame bo wo pepepe nkasase sekan musubanti awarefo mrantie bebre yache o magu afiase esanse oba ne ode ye ni ku tete na brabo mu no wontumi anhye ne ho so eso obobbo no epra no adentia ebusem itie dunkron chichem dumiensa bebusem itie dunkron chemu dumiensa ofa etoso mienu no na oba ntokwa yeda nsususo de bia nsu a esuso nsu a etofia no pa nwi bible de ntokwa pe etoto adai inu aba giant tokwa awarem giant tokwa mantem ho giant tokwa ewo fie ho giant tokwa wo adwuma mu ho wabra bonti ena nipa ntowa de untokwa kunti ene obi ntumi mfa wo yanko wankasa wo mempo esro sisan usuru zuban ho nyame empenisa wanya wo se begu na enim ase mebusem tie do no ba ko chichemu donkro na ya mebusem metie dwenu ba ko chichemu donkro yenhwe nyame asem esre asa so tena yesne pie frifie ko tena esre so ba bia esre so ba bia obenya na somdwe a yesne ento kwapefo a one obanto kwapefo de be hinchen tena fie mabana bi nko tena esre so ba bi esre so nsuo be na wo ho
na duane san odi de enu mpo onya na asomdwe so no abeto no kon awu a chen se ono wo betina fie na wo so pressure egu no so ema wo pressure ayi na fie asase so chisan so ban bra ho ase onyame anya wo sa wamfa uduro ansoma wo bo se be kana kuma fatu ni yem ame ansoma wo sa se bi dinawu was secondary school na terms be amrante ni use women are multiplication of enemies, addition of troubles, subtraction of wealth. In some degree, yes, a wahunya ni awon oba heso na ode how abro obe mo atamfo so adoso. That is not the intent of God for Christian woman. I mean, it was perfect. So, yeni pama wa maniseso boafo, oba says, obe maniseso boafo ne. Na we abutre. Ahi motre edema bema no. Ene njine ne, obe ma tumi fasekan. No de wo ono ane yere ne dofo. Ane ndia. Once the Bible neka say seso tenempo e ya home ka chen se ono betina fie. Sisa firi usuban ho. Sisa adai de bia wa ye complain de bia wa kasa na bemma no. Setie bia. Ye ni so abofo bi wa ha ye ware no. Ye nyina e ye oba ne bemma na wo yen. Ntini awuhu okwagu a tan no kokwabena ho obehu the western enso ne yere ete ho kama omo bo omo bra kana kuma to ne yem esu ne ye ka ko bi abetumi ada bi ba Kristo nti bra ho ase ne mfaso dwe mrafie ho ene wo ya yese wo ne head of the family but it is no wo unya head e ofie ho oba hwene yie onyame ammo sa eniama yakofa sa na ema we nyina aba ade ndi na be ma fasekan otumi de wo na yeriku no emfa ho se obeda afiase no aye ade ndi a atete ne doso etoda ema omusika eso aware mu no na hode wa aware mu no so for all you know be ma no wote ne fie ana wote ne maame fie ne papa fie eye ne dia wasumo njoda wa hunya echen nti obu abomfia no tete wa ware mu a bra ense na wawu ana no akonya pressure akonya yare na hunya nti ebi mu wa entitia omunya wo bra no mu no trine mo frase besi se wode anyina ba ware no ankoye ne ntete ankoye mfa ncheye ba yenka no kwase mfa nkyere mo ne se mo sesa ebetumi aboa kwamre no ho ase ya nhyɛ ntete ase ye no ho te sa petupre osua bro ebuo nwono wasi o mehu ene oye nwene no bu a ontumi nkata so baby e de kata so nsua enwie oso wehu onya botre tenant tiase a ankusua ebinom nso ngi nyame ntum nyame akwankyira ya de tete no ono maku no onkobi young ladies no onkobi asafo no nhyehyesi enkosua de emfa no ho oda se wako ne dwaba oda se wako na dwuma ba wawie enti oni nyame ene watena wariem ene wo wonfe ene wo wakoma ene wo bo wadwene ho okumbe ma no fenyame menuaba ese wo fa onyankopon a Christ Jesus super ni bi ebe wura wo mu bi Bible say na said ya oye na de fa no obre ne ho ase
edi kosi wuom asendua mu wuom mpo oba obenya Kristo na ho brase esu ne bi ndi ware ya besi nei mfie mienu ana mfie aduonu ana mfie nson mfie du ade koi ade pa danse pa be eni betumi adi afa wo ho e wa ware no mo shenanso ebinum so ho a omusua asa esu no efi de ne maame ade ye ne papa maame ne di papa na tem tumi to ne sabo bona so otumi ne ko yaka hwe mfa ne ho na abofrei obey etifo no osua enti ne wode ko na warim osusu se na ya de pana ne maame ye no eti ono so de ko na warim ye nanom esremo mama ne mebi na di ye o mofra nanim kwan ya mo ne mu kununom ekasa wo efie no mofra no wo ho a mo hwe ne yie sanse nkwara ne sua biribi efiri mo nkyɛn anko yi a ofa de akɔbɔ ne bra hwe ne yie ema ha dwen wo efie omutumi de hamema no ama bi sua nsanom eburo nso no kristoni ebinum mutumi ha omukuronom ema omutufie kopɛ ba bi kɔtena ene ma foforo kɔbɔbra kyerɛ sɛ ɔhwehwɛ ba bi a obenya na somdwe adai minuanom ma adai no abɛka brantie ho na brantie ahobrasini ene ni suban asesa na abɔ na asesa adai omofra ntumi mɛo sesa suban wodwe difo nyina konko fofoforo nkyɛn sesa suban etoda eya na ye so bi na edi adro bi eye ona ene wode banche ne gu a ye mma meto banche no na obanche pro ana obode obayire pro ukofa gari ba ye nto umako ya kadem eye se obi na ye waduro obi anu a oye waduro sisa suban ntokwa no oba ntokwa pefoi sisa suban Ebusem tidu baako chichemadu no mienu. Ebusem tidu baako chichemadu no mienu. Yewe di onyame. Se sika adwene etie wo pro. Se wo oba ntokwa pefoi. Usuman ti se ye di sika nwini ye bi ahye preko ne hwene mu ofiri wa no de nu atechem o de nu tantamu no osei ade no. Ose said that se oba bere a wapo de efata oba ntokwa pefo a wapo onyame akwankyere efata no se ne wotiere no wo sai ne manyina wo ye ne fi wo ye ne basabasa sisa wo seban onyame anye wo sa wa wo suban sisa ebe ye woni ne panyina yaka Chirenia uwa omepaja wo mfanko asamado usuban a odete ho no ukun enkam bi menyeye wonse no mu nkabi na nyeye wasore mu ye nkabi na nyeye wonamfo no mu nkabi na wonjintum enti de obi bekanti woni nipa ya aka chire ye wonsama ase to ho se wan na mpaja onkwasi ye ana ye ma wonna ho ne pronso a sisan suban me hwe onyame botai a ode bomma anan se die onyame hwehwe amamma o mebusem tie aduasa baako chichim baako achichim du kwesidu mienu no yenti erade asem o mebusem tie aduasa baako chichim du kwesidu mienu oyere pa hwan na obenya oba onyame siesie no de ma ekunu ai ose no oye oba pa oyere pa na hwan ne benya to asoma me enso ne bosne sa oba no ne bosne ade biara enye preko ayede gold asane hwena no na ode twi ateche sede mebusem di kankan debida ose wo bo sombo you value
to aso mame ne kunu akoma da ne so enti bema ni huwa na kuma nyina no na kuma da so to aso na siade ade inhia no eni nti bibia nhia no ofia ho oye no yie oba no ye bibia yie bema no so ye oba no so yie na onye no bone bia onye bema ne bone bia enei hwese ye features a ye ozuban ana ndu nye bema ne bone bia nzi bema ne na ndo ha adwen nipa nyina hu se untwaye sisa verse 12 mama ne nkwana nyina obey ne nkwana so de kwa ware no bibia de din kama oyere pa eno no oyere pa eno no ne boye din oyemanikun oyade nyina ye sa eno nyame de bo 1 Peter 3 yankan fi verse 1 kosi 4 enchane de asem ne sinema etifo kwan Peter ngwe di kan etimiensa chimu baako areba sara na mo oyerenom emai saa na mo manso mombre mo ho ase mo ase maukum jai ntokwa jai ahoroba no fantini be kanza jai ahoroba no jai ntokwa no pressure utama branti jai to asoma na se binum enti asem no so a wafa oyerenom abraba obi a ye beka nyame asem akyere na wentie no ohwa ho oba wasetena woni Kristo ni ba woni ukonde teno a ohwa no ano aye de be wasesa be ye onyankopɔ ba edini oto hoye no bisa hu se obi hwe sa abrabo we a ode te aware ase no no so abe nyame ba na o pamo nyankopɔ mamum afi ne nkyɛn sisa to aso se obehwe mo abrabo a eho tie o hwo abrabo a eho ti osurum e wo osurum ne ahobrase a ode ti aware ase to aso mo mamo ahyehede enye honam ani endi nye bra wasise wo ho srepe na wakoma de wei watade ane bo den ompabo a ebi ni baabi wugina zu kro eno na ma oye obesema to aso ma me esawo ane sikahye ene utri a wasiesie ne kama no enya no na ma oye obesema na emom momma no enye akuma mu ade a wahinta no onyankopɔn asiesie wo a de nipa hu nanso woda na di ama nipa ehu sampa oye obesema honhom a adwo nya honhom a adwo na eye kom eno eye boko ade a emprom de ese na ewo hoda eno na ne bo ye den nya eno ne obesema ose ne bo edin o Proverbs 31 no oyere pa hwan ne benya na ne bo edin se hwene panyina we na Petro e de hyehyɛ no menu adofo mebusem tidumienu nchichemu 9 na memfamasem ensi mebusem metidumienu nchichemu 9 sa oyere pa ye nikunu abotre osi oba uba warem se uba be yenhira uba be ya abotre e de ma bema no ahimotre is a crown to the husband enye che keke nemum a crown ahimotre e de ma bema no na de oka aniwusem te se nompemu pro oba opentokwa no tete bema kekansem de kire bema e wa warem ni afoforo no ozo what is that be nompemu pro sisan suban anopei onyame se yen kan kire o se wuwunti mema bi surumpo se ombe ware wabusuem unuanom maayo na aka ne hia ware ba ne awote aware ase a wo ye ninti nipa bi suro se ombe wakọ ware omo sisan suban o ya ha unuanom pa sisan suban do nyame refi unchen unya bra o de kan unya bra kan efisofo mo matinum chichi wa duonu mienu no onyankopon we se oyere no mmra mo ho ase ema mo ara mo kununom se mo yema erade angasa be kontokwa angasa betete be ma no bre ho ase ne se o bre ho ase a unya gimefo e kire onyame ni su a ewowu mu ema
yɛbu mo yɛdɔ mo ne yɛni kum ho sɛdeɛ onyame de mo ama yɛn enti mongu yɛnim ase monkɔ so nyɛ ahemmutire a sɛ wopie na woda suban pa adi a wokum ne tirim yɛ no koto na otumi agye ne ho tom sɛ ampa nyame ahyɛ no anuonyam sɛ ɔware wɔ na mmom nyɛ ne obɛsisi ne tiri ase ɛwɔ duabɔ ase brɛ ho ase anɔpa yi sɛ wosesa a Awurade bɛma wo honam akoma na ɔde wobɛyɛ n'ade papa bi ahyɛ ne ho anuonyam esu ne botae a ɔde frɛ wo ba awaream ɛne abusua no mu no wɔatumi adan ne di na wobɛyɛ nhyira Awurade ka wo ho na ɔnhyɛ wo den wɔn adom ti